Guys, so you just call me Char. So guys, kanibang kuan guys ba mag talking ta guys ba unya. English bitaw ta guys. So maglibog tag bukas at baba kung sakto ba nato pag pronounce, for more detail, for more. So yun ana na guys. So mo na siya guys kanang okay tanaan na daw si communicate og English nga atong gigamit guys baka nga atong naandan gid guys ang ato yung natural nga mga inistoryahan labi pa ning Bisaya tanong pero bisag Bisaya ta guys ang uban napoy Bisaya pud pero rain pud ang ilang term sa ilang pagka Bisaya. So nga tuwa guys, so mo ni accepted na gini nato guys, accept na lang gini nato guys nga kita sahay nga kuan di kay takhibaw sa itong mga pronunciation kay i-accept na lang nato guys. Pero nakasabot ta guys ha, nakasabot ta bisag unsa nga language ha. Dili sa bisag unsa kay dami ka mga languages no. Labi na sa kuan. So kana ra jud atong iskilahan para ang Tagalog, Bisaya ug English. So mo na ato ang nang three nga kuan nga ato ang three languages nga ato yung full na nga nasabtan nato guys. So mo na siya guys. So mo na siya guys. Basta dili na mo permi gamito ng mga words sa mga imong gipangsulti nga wala ka na anad so gi ka or mag duha-duha ka og bukas sa imong baba. Pero guys, kuan lang good guys. Kinahanglan confident ka mo sulti ka guys kanang murag feeling nga kahibaw ka bisag dili lang gud sumona imong idea guys para dili ka mauwaw mo sulti dili ka magdoko-doko no kay murag alof kay kagay alof so na mga word nga alof so mo na siya guys mo na imong buhaton guys so, adto kay ka sa pundok-pundok ayaw pag insara adto ka sa mga tao magpundok-pundok ka dito apil-apil kanila kay para dili ka luoy pud kita noon guys ba no? So yun na imong buhaton guys so ayaw ipaubos imo kagalingon don't be shy kasi pareho ra ta tanan puro ta mga tao so mo na kamo ayaw mo pag-ulaw-ulaw kay kamo ray makaluluoy kung mag-ulaw-ulaw mo so mao na ako itatambag ninyo guys pananghangan yung kagalingon nga murag usaka pud mo ba bahalag gud mo ka graduate no iman na ran yung buhaton dili mag-ulaw-ulaw so motubang ang sakto sa tao mosulti og sakto sa tao aron makita ang imong maayo so mao to guys